As you know, this cake ceremony. That's a cake mixing ceremonies is ancient rituals of the entire worldwide. It is actually basically it is comes under force when the grapes get harvested and the new harvest comes and the winery gets started. So this is the worldwide rituals, and you know the Swasti premiers every years we are always do that cake mixing process to comes like keeping in the mind with the 25th December and the 31st of December for celebrating Christmas and all for so different kind of cakes made with this all cake mixing after this cake mixing procedures. So as you know the cake mixing it is mixed with the different kind of a lot of the dry fruits and the alcohols, and after that it is going under preservation with the fermentation, and after that after 20 to 25 days comes out with the bakery process, and then the plum cake and other different kind of cakes made with this mixtures. So this is all we have done, and you can see it in that premises of the Swasti Premium we have already organized, and very well it is going on. So in future that's 25th December it's coming. So from my side and from the Swasti Premium side is most welcome of everyone to come and taste that plum cake during the 25th December and 31st night and enjoy. From where they can get the Cake we have a VNC outlet, as everybody knows, it's a brown and cream known by in the Bhubaneswar. It's the first ever the bakery that's outlet in the Bhubaneswar where we keep all that. After this process, that the cake will come to the counter of the BNC and you will directly order from there, or you can come to the outlet and enjoy the cake. Thank you. The history of plum cake, the fruit cake, the history ta kon eta. The history of plum cake ro eta hochi je we can make actually for 25th Christmas pa eta soak kara jaye. In soak pa yar pranali ta hochi je ame lots of dry nuts jemti gala kaju kismis gala lychee gala everything anjeer तो बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स गुड़ा सब हमें मिश्रण करी एथिरे तो एथिरे अल्कोहलिक बेस हुए आ स्पाइसेस रो इंडियन का जेमति हमर गरम मसाला वगैरह आइला दालचीनी एंड तेजपत्रा स्टार हनी एगुड़ा सब मिश्रण करी हमें अराउंड 25 दिन रु 30 डेज भीतर एटा को सोक करके रखिया पा स्टोर में तो एथिरे कोन हो जे नेक्स्ट एटा 25th क्रिश्चियन मान पा एटा पालन करा जाय आ न्यू ईयर जोटा सुची तो एटा को हमें सोक कला पर एथिरे मोटो होची प्लम केक आ जोटा फ्रूट केक कहते सेटा को हमें तयारी करू सेटा एक्चुअली हमें तयारी करू 15 डिसेंबर 15 टाइम हमें स्टार्ट करू जे हमर बीएमसी काउंटर स्वस्ति प्रीमियम लॉबी पाकर बीएमसी काउंटर अछि सेथिरे यू कैन कीप देयर एज you decide the rate and price later the everything, and we will for half kilo 150 gram and 1 kilo, so we make like that and distribute. Hazari ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଚାହିଦା ରହିଛି ଏ କେକ୍ এটা ଏବେ ଆଗରୁ ତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆମ କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଏତେଟା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଉ ଡେଜ୍ ମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଆଉ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଆସିଗଲା, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ସଟରଡେ ଯେମିତି ଏବେ ରସ୍ ହଉଛି ତ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଭଳିଆ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେମିତି କଲେ ତ ସେଇଟା ବି ଏମିତି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯିବ, ସେ ଚାହିଦାଟା ବଢିବ ଆଗରୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗେଷ୍ଟକୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ବି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ସମାନ ତରିକାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କେକ୍ରେ ଏମିତି କଣ ନିଆରା ରହିଛି ପସନ୍ଦ କରିବେ ଲୋକମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା डिफरेंस मेथड किछि नाही, द इंग्रेडिएंट्स इज सेम, इंग्रेडिएंट समस्त प्रणाली यूज करछंती, द बेस्ट दोची स्टोरेज टा एमती केमती करछंती, आपनकर बेकिंग टाइम टा केते करछंती, को रेशियो रे आपन केमती कोन करछंती, आपन केक टा केते सॉफ्ट रहउची आ ब्रेकेज होनी, गुंड होनी, एकदम टेक्सचर बढ़िया कि आछी, ता फ्लेवर टा आसुवा दरकार, तो सेटा मेन रीजन होची हमरो कारामल थिबो, तो ऑथेंटिक हिसाब रे हमें ताको तयारी करछु, तयारी कला परे हमें टेस्ट करिवो आ सेटा को ये करिवो, हमें बहुत भाबुछु जे बहुत भलो हबो आ लोक माने आसी के एन्जॉय करिवे।